Balik ta sa atong inisgutan. Nagisgot bahin sa 5 kabutang alang sa atong kaluwasan. Balikon ko, number 1, ang pagtuo, buha 16:31. Ikaduha, paghinulsol, buhat 13:9. Ikatulo, bautismo. Bautismo, Marcos 16:16. Ikatulo, paghinulsol. Ano? Ikatulo day ang bautismo. Ikaupat, pagdawat sa Espiritu Santo. Buhat 1:8. O Roma 8:9. Kinala nato ang Espiritu sa atong kinabuhi. Taxi, asa pa magapaingan dira ka? Kung tinuod na si Kristo sa atong kinabuhi, atong basahon ang Roma 8:9. Ang wala mong baton sa Espiritu ni Kristo, dili yan ni Kristo. Kalima, paglahotay, Mateo 24:12 ug 13. Nakinahanglan taglahotay sa pagpangalagad, lahotayon nato pagsimba, lahotay tas pagkamay ng puon, lahotay tas pagkamapailomon, lahotay ta sa pagkamaygugmaon, lahotay ta sa pagkamapugnanon, nga dili kita makasala sa atong mga igsoon. Mao na siya nagisot og 5 kabutang, angay natong pangandaman, angay natong buhaton, angay natong tumanon, o sundon aron kita makasulod sa kinabuhing dayon. Okay? Praise the Lord, hallelujah. Di ta